you. Oh, yes. Memang Pastor Ronald paling bisa kalau ilustrasi paling top deh. Oke. Mungkin pintunya nggak bisa terbuka karena saya udah lama nggak kesini, jadi tidak mengenali sidik jari saya. Oh, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau sudah jadikan. Roh Kudus penuhi kami, supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan biar kami boleh diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Roh Kudus, bukakan. Holy Spirit, we ask that you open our heart, open our mind, reveal the depth of your revelation that will transform our heart. Bukakan dan nyatakan kedalaman dari kebenaran-Mu yang dapat mengubah, mentransformasikan hati dan hidup kami. Kami nyatakan hari ini ya Tuhan, we declare today that faith will arise and hope will thrive in the name of Jesus. Bahwa kuasa daripada iman akan bangkit dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Mohon maaf saya sudah berapa lama nggak bisa hadir karena kebetulan memang setiap bulan Mei tahun di Boston itu yang paling penuh dengan acara graduation ya. Kemarin kita ada, saya di sini juga ada yang graduate. Congrats buat Jason ya. Ya, Jason, congrats, bangga banget. More will come from this place, amen. So kita percaya anak-anak kita akan tumbuh dengan luar biasa. We believe our kids will rise into greatness. They are going to occupy the land and they're going to become the messenger of truth, amen. So senang sekali hari ini bisa sampai di sini. Saya ingin share something yang merupakan kelanjutan daripada apa yang kita sudah bahas minggu lalu ya. I want to share something that is the continuation of what we have shared last week. If you were here last week, I believe Pastor Ron have shared. Kalau Anda ada di sini minggu lalu pasti sudah dengar kita minggu lalu merayakan yang namanya Pantekosta ya. Jadi pencurahan Roh Kudus. We celebrate together with the churches from around the world what is known as the Day of Pentecost, which is it commemorates the outpouring of the Holy Spirit. Jadi merayakan pencurahan daripada Roh Kudus. Tapi saya nggak mau berhenti sampai hanya sekedar minggu lalu. Saya percaya Roh Kudus ini perlu kembali dibukakan, disingkapkan. I believe that we need to learn more and we need to reveal more. The awareness of the Holy Spirit needs to be stirred up again. Jadi kesadaran mengenai kehadiran daripada Roh Kudus ini perlu digemakan lagi. Karena kita membutuhkan Roh Kudus untuk kita bisa menggenapi apa yang Tuhan berikan kepada kita. We need the power of the Holy Spirit to fulfill the call that God has given to us. So this evening I want to share with you something that is titled Living Water. Saya ingin share firman Tuhan yang saya beri judul Living Water atau air kehidupan. Nah, saya mau ajak Anda untuk dengarkan lagi sermon yang minggu lalu. Di Boston juga minggu lalu saya berbicara mengenai Pantekosta. Last week I also share about the Day of Pentecost in Boston. I want you to, when you get a chance, to go to our YouTube channel and listen to it, because this is the continuation of what I shared last week. Saya ingin Anda dengarkan karena ini merupakan kelanjutan dari apa yang saya share minggu lalu. Kita buka sama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai ayat 39. Let's get our Bible ready. Open to John chapter 7, verse 37 to 39. John chapter 7, verse 37 to 39. I'm reading from the New International Version. So this time I managed to put it on the screen if you can see it, if you can read it. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Perhatikan roh itu dalam huruf besar R-nya ya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu, sekali lagi huruf besar, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. On the last and greatest day of the festival,
Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." By this he meant the Spirit, whom those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not yet been given, since Jesus had not yet been glorified. So, saya ingin berbicara lagi mengenai Roh Kudus, kali ini dari angle daripada kitab Yohanes, berbicara pada saat Tuhan Yesus mengingatkan lagi dan mengumumkan akan janji daripada Bapa. So I want to cover today again about the Holy Spirit from when it was promised from the angle of the Gospel of John, back when Jesus reiterate the promise of the Father about the giving of the Holy Spirit. So last week I shared about the significance of the Pentecost. Saya share minggu lalu mengenai apa itu Pantekosta dari latar belakang sejarahnya. So in the Bible, the Pentecost was known as the Feast of Weeks or Shavuot. Shavuot in Hebrew. Ya, jadi Pantekosta itu adalah hari raya Shavuot. Ya, itu kalau Anda mau baca ada di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, Acts chapter 1 verse 4 to 5, when Jesus says, "John will baptize you with water, but the Father will baptize you with the Holy Spirit not long after this." Karena Yohanes membaptis di dalam air, tetapi kamu tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih preview, gitu ya, akan kedatangan Roh Kudus dan merupakan pemenuhan janji Bapa. So Jesus had given the preview about the coming of the Holy Spirit, which is the promise of the Father. Acts chapter 2 verse 1 to 21 and 38 to 41, which is the culmination of the promise when the Holy Spirit is literally poured out. Ini Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21, 38 sampai 41 ini merupakan pemenuhan, titik puncak daripada penggenapan janji Bapa saat Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul. Nah, ini yang menarik, saya nggak akan go into detail, Anda bisa dengar lagi di khotbah saya minggu lalu. Tetapi yang saya temukan adalah bahwa Tuhan ini menyingkapkan rahasianya, rencananya buat dunia dengan menggunakan sistem tata kalender penanggalan daripada Yahudi kuno, gitu ya. Jadi God unveiled His plans for the world through the ancient Jewish feast calendar. Ini contohnya sangat jelas sekali ya. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan atau mati itu di hari raya Paskah, in the feast of Passover. Kemudian Tuhan Yesus bangkit itu at the feast of first fruit. And then Roh Kudus dicurahkan itu is at the feast of Pentecost or feast of weeks. Ya, jadi and the feast of Passover, that was when Jesus was crucified or when He died. In the feast of first fruit, that was when Jesus was resurrected, and in the feast of Pentecost, that was when the outpouring of the Holy Spirit took place, the fulfillment of the promise of the Father. So God used what is already available in a natural template of a calendar, the Jewish calendar, to reveal this glorious plan. Jadi Tuhan pakai sistem tata kelola penanggalan Yahudi yang sudah ada untuk menyingkapkan rencana besarnya yang supernatural ya. Dia pakai kalender yang sudah ada gitu loh. Jadi saya sangat senang karena Tuhan itu mempermudah, simplify. Contohnya Tuhan Yesus kalau ngomong dia pakai perumpamaan. Dia nggak melulu bicara hal yang di luar pemikiran kita. What I love about our God is that many times He simplified things over. For example, Jesus spoke using parables that is relevant to the people and to the day of the listeners, so that it is easier to understand. At the same time, He revealed His plan by using the ancient Jewish calendar. Pada saat yang sama, Dia menyatakan rencananya dengan menggunakan sistem tata penanggalan daripada bangsa Yahudi. Nah, kenapa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pantekosta? Why Pentecost? Kenapa pada hari raya itu Roh Kudus dicurahkan? Because strategically the day of Pentecost celebrate these two things. First, it commemorates the giving of the law. And number two, it also celebrates the end of wheat harvest by offering 2 loaves of wheat bread made with yeast. Let me just say it out loud and then I'll explain it to you. Jadi pertama, hari Pantekosta itu sebenarnya merayakan pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat dan 10 perintah Allah kepada Musa di gunung. Ingat semuanya ya, Sunday School 101, oke?
So that was that day. So actually in the Old Testament, when they celebrate the Feast of Pentecost, they were celebrating the giving of the law. All right? And then the second thing about Pentecost also, when they celebrate Pentecost, they are actually celebrating the end of the wheat harvest. Jadi mereka merayakan hari daripada panen gandum gitu ya. Dan di situ mereka diperintahkan untuk membuat 2 roti. Tapi yang unik dari 2 roti ini harus dimasak, dipanggang dengan menggunakan ragi. Nah ini menarik ya. Oke, saya jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama, yang menarik dari commemoration yang pertama, what's interesting about the first commemoration is that we understand in the book of Exodus 32 that when the law was given to Moses in the Mount of Sinai, at the end of the day 3,000 people died. Yeah, because the people who were waiting at the bottom of the mountain could not stand any longer waiting for Moses. They pressured Aaron to make a golden calf. Anybody remember that? Yeah. Jadi yang menarik daripada pemberian hukum ini, pada akhir daripada cerita ini ada 3.000 orang Israel yang mati. Karena jatuh di dalam penghakiman, karena mereka berubah setia. Waktu Musa ada di gunung, mereka paksa Harun untuk membuat anak lembu emas dan mereka menyembah berhala. Dan sebagai akibatnya mereka jatuh di dalam penghakiman pedang Tuhan. Ya. Jadi Pantekosta pertama 3.000 orang mati. Ya kan? Tapi yang menarik kalau kita lihat Pantekosta di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul kedua, Pantekosta kedua, 3.000 orang selamat dan dibawa ke dalam kerajaan Tuhan melalui pelayanan para rasul yang dipenuhi Roh Kudus. So on the other flip side, in the New Testament Pentecost, it celebrates not only the outpouring of the Holy Spirit, but also the fruits of that outpouring, which is 3,000 people got saved by way of the ministry of Peter and the apostles when they are filled by the Holy Spirit. Peter stood up with the apostles, preached to all nations, which multinational, not just one language, and as a result, 3,000 got saved. So can you see the strategic, dual polar comparison? Anda bisa lihat ya perbedaan strategis polaritasnya. Ya. Yang satu di sini 3.000 orang mati, di sini 3.000 orang selamat. Nah kemudian yang kedua, yang unik adalah di dalam strategi, di dalam tradisi orang Yahudi, itu ragi itu nggak boleh. Karena ragi itu adalah lambang di Alkitab daripada dosa. Makanya waktu a feast of Passover atau Paskah, perayaan Paskah, itu bukan hanya mereka nggak bisa mempersembahkan makan roti yang tidak beragi, tapi di rumah mereka nggak boleh ada ragi. Karena ragi di Alkitab itu adalah simbol daripada dosa. So what's interesting about the second commemoration is that wherever you read in the Old Testament, yeast is never to be used in the tradition, in the ceremony, especially in the previous 2 other feasts. So there are about 10 feasts, but the major 3 feasts, the major 3 festivals of all natural born male Jews must attend is the Feast of Passover, Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacle. Jadi ada 3 perayaan utama, ada 10 sebenarnya, tetapi ada 3 yang utama yang semua laki-laki keturunan Yahudi harus hadir. Yang pertama adalah hari raya Paskah, hari raya Pantekosta, dan hari raya Tabernakel. Ya. Dan di semua perayaan yang lain ini nggak boleh ada ragi. All this ceremony involves no yeast. In fact, they must clean their house of yeast. But in this Pentecost, they must present 2 loaves of bread, specifically baked with yeast. So the significance of it is that it's not only celebrating the harvest of wheat, but at the same time, in the New Testament prophetic angle, is that it is celebrating the harvest of souls. 2 loaves of bread represent the Jews and Gentiles that are filled with sin, yeast, but they are being brought into the kingdom of God because of salvation. Ya. Jadi secara profetik gambaran dari 2 roti yang dimasak dengan ragi ini adalah 2 bangsa, yaitu Yahudi dan non-Yahudi yang penuh dengan dosa, penuh dengan ragi, dibawa sebagai panenan raya ke dalam hadirat Tuhan. Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 3 ayat 6-9, dibilang bahwa the ministry of the letter kills, but the spirit gives life. Jadi pelayanan, the letter itu artinya the law, ingat the giving of the law, itu cost 3,000 people died. But the ministry of the Spirit cost 3,000 people to live in the Lord. Jadi
ada gambaran profetiknya yang luar biasa ya. Jadi pelayanan daripada hukum Taurat menyebabkan 3.000 orang. Hukum Taurat itu seperti termostat ya. Nggak bisa mengubah suhu, hanya bisa memberitahu suhu. Jadi hukum itu pada saat diberikan nggak bisa menyelamatkan Anda, hanya memberitahukan what is wrong with you, apa dosa Anda. Tetapi roh yang bisa membuat kita itu berubah, membuat kita ini jadi benar. So, the ministry of the law kills, but the spirit gives life. 2 Corinthians 3, 6, 9. Jadi, the more we understand about this, the more kita ngerti Pantekosta ini sesuatu yang strategik banget, yang luar biasa, yang memang hanya bisa terjadi di dalam pengaturan daripada the great architect yang genius dan kreatif, yaitu Tuhan kita. Karena dia pakai penanggalan yang lokal, yang natural, tapi menceritakan hal yang supernatural, yang luar biasa. Ya. Tuhan menggenapi rencananya menggunakan simple things. Ya. Menggunakan hal yang luar biasa. So this is something that gives shed to you how God is using what is simple, what is natural to unveil supernatural. Now, the passage that we just read, John chapter 7, 37, 39, perikop yang kita baru baca, Yohanes 7, 37, 39, ini juga merupakan perikop yang sebenarnya terjadi over the backdrop of another feast. Jadi ini juga merupakan ayat yang sebenarnya terjadi di hari raya juga. Yaitu hari raya apa? Hari raya Pondok Daun or the Feast of Tabernacle. Ya, jadi nggak kebetulan Tuhan tuh selalu bekerja menggunakan penanggalan Yahudi, menggunakan hari raya Yahudi. Di ayat yang kita baru baca ini Tuhan Yesus menggemakan janji Bapa. In this passage, Jesus again give preview to the promise of the Father of the Holy Spirit, but he was doing it at the time of the Feast of Tabernacle. And Feast of Tabernacle ini merupakan, let me just explain it first. It is a feast that celebrates God's provision and protection for the people of Israel during the 40 years of wandering in the wilderness. So it is like the Israel's Thanksgiving festival. Jadi ini merayakan kesetiaan Tuhan di dalam menyediakan selama 40 tahun nenek moyang mereka mengembara di padang gurun gitu ya. Jadi ini seperti Thanksgiving-nya mereka gitu. Dan banyak kejadian penting di dalam sejarah kerajaan Israel di Alkitab itu terjadi pada saat Feast of Tabernacle. Many important things happen during the Feast of Tabernacle. Salah satunya pada waktu Bait Salomo didedikasikan, itu terjadi pada waktu Feast of Tabernacle atau Hari Raya Pondok Daun. When the Israelites went back to Jerusalem to restore the temple, that also happens during the Feast of Tabernacles. Jadi ini hal yang luar biasa. The Feast of Tabernacles is to be celebrated in the span of 7 days. Jadi Hari Raya Pondok Daun ini harus dirayakan selama dalam kurun waktu 7 hari. Dan di dalam 7 hari itu, mereka membangun apa yang namanya seperti tenda gitu ya, bilik. Makanya dibilang the festival ini selain tabernacles dibilangnya juga the festival of booths. Jadi mereka bikin seperti booths, di atasnya itu atapnya dari daun dari pohon olive. Olive apa ya? Ya olive ya. Zaitun ya. Oke. So they built like a makeshift shack with the roof over the olive branches. So it's fun for the kids. So during those 7 days they are to dwell right there. So it's like camping in your backyard. Historian Flavius Josephus says this is the most joyous festival of the Israelites festivals. Jadi ini perayaan yang paling menggembirakan di dalam tradisi orang Yahudi. Dan selama 7 hari mereka tinggal di bilik yang mereka bikin untuk mengingat bahwa dulu nenek moyang mereka juga mengembara di padang gurun dan justru di tengah tenda itulah Tuhan memilih untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kalau Anda ingat perkemahan orang Yahudi di tengahnya adalah bait Allah, betul ya? Jadi Tuhan memilih untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya. As they built that temporary booths, it is to commemorate that their ancestor used to live in that temporary tents, and yet God chose to dwell among them. So what's interesting is that this is also commemorate Israel's deliverance from Egypt. Ini juga untuk mengingat pada saat Israel dibebaskan daripada Mesir dan juga
mereka itu merayakan mengenai janji yang sebenarnya merupakan gambaran untuk masa depan, tapi terjadi di masa lalu. Ya kan? Old Testament selalu gitu, membicarakan mengenai apa yang akan terjadi. So Old Testament is always prophetic of what is going to happen in the New Testament. So during this 7-day celebration, what happened is every day, the priest would go from the Temple Mount. Remember, the Temple Mount of Jerusalem is on top of the mountain. Ya, jadi apa yang terjadi selama 7 hari perayaan ini, setiap hari itu imam itu harus mengambil kendi emas dari bait yang di atas Yerusalem ini, di atas bukit ya. And he has to descend all the way to the pool of Siloam. Everybody remember what happens in the pool of Siloam? Ada yang ingat nggak cerita apa yang terjadi di kolam Siloam? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan di situ ya orang buta. Nah, itu ada di titik paling bawah. Jadi kalau yang sudah pernah ke Yerusalem, saya belum pernah, tapi saya lihat ininya, itu turun. Jadi setiap hari itu, selama 7 hari itu, the priest ambil kendi emas, dia turun, dia harus ambil air di dalam kendi emas itu dari Pool of Siloam dan kembali naik ke atas. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia naik lagi ke bait Allah, dia ke altar, dia curahkan air itu di altar, kemudian ada 3 kali trumpet blast, shofar ya. Dan sesudah shofar itu dibunyikan 3 kali, semua umat Tuhan itu berseru dari Yesaya 12 ayat 3. With joy you will draw water from the wells of salvation. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. So every day during the 7 days, the priest with the golden pitcher descend from the Temple Mount into the pool of Siloam, fill it, and then go back. And he is to pour that golden pitcher water onto the altar. And then the trumpet would blast 3 times and the whole congregation would recite from Isaiah 12:3. With joy you will draw water from the wells of salvation. Every day during 7 days. Setiap hari dalam 7 hari. Nah, pada hari yang ke-7 ini puncaknya. Ini adalah grand finale gitu ya. At the 7th day, which is the grand finale, so the priest would do the same thing, descend from the mountain, fill the golden pitcher, and then go back up. Jadi imamnya ini melakukan hal yang sama, ambil kendi emas, turun ke bawah, isi air, naik lagi ke atas. But instead of just pouring it out into the base, he would circle the altar 7 times. He would circle the altar 7 times. Anybody remember what this is about? Ya, jadi dia nggak cuma mau mencurahkan isi kendi emas itu, tapi dia puterin dulu altar 7 kali. Ingat ya, ini tentang apa? Ini tentang pada saat bangsa Israel mengalahkan Yeriko. Kenapa? Karena pada saat mereka mengalahkan Yeriko, itu adalah akhir dari pengembaraan mereka di padang gurun. Because when they defeated Jericho, that was the end of their wilderness campaign and they begin to enter the promised land. So that's why this is a Thanksgiving feast. Inilah hari raya pengucapan syukur. Karena ini menandai akhir daripada pengembaraan mereka. So 7 kali kemudian dia curahkan. Dan sebenarnya pada saat, dan bukan cuma dia yang muter tapi juga jemaat muter. Dan itu pada saat sudah 7 kali, kemudian priestnya itu akan naik mendekati altar. Dan pada saat priestnya itu naik, itu keheningan terjadi di seluruh di situ gitu ya, di area itu. So after he circled the altar 7 times and along with him is the congregation. After that the priest would step up, approach the altar, and right about that time there's such a great hush. Because it's a grand finale, it's the peak of it. It's the grand finale of the event. So nobody talk, everybody freeze, there's such a great hush. And actually what follows, the priest was going to quote not from Isaiah 12:3, but the priest is going to read from Isaiah 44:3, which is, "For I will pour water on thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants." Jadi sebenarnya pada saat imam itu naik, terjadi keheningan yang luar biasa. Nah harusnya sesudah itu imam tuh bukan mengutip dari Yesaya 12 ayat 3, tapi dari Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku
ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kenapa saya jelaskan latar belakang ini? Why do you think I went through lengthy explaining the backdrop of this history? Because this will help you understand the significance of John chapter 7 verse 37-39. Karena ini akan membuat Anda lebih mengerti kedalaman daripada impact dari Yohanes 7 ayat 37-39. Tadi coba Anda buka lagi Yohanes 7 ayat 37-39. Ayat 37 dibilang, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. When do you think that is? Ya, itu ayat 37, the first 37 says, on the last and greatest day of the festival. Remember how many days they celebrate Feast of Tabernacle? 7 days. And what I explained to you was the peak, the finale, it's on the 7th day. This, verse 37, is exactly that day and that moment when there was a great hush. Everybody was anticipating for the priest to proclaim from Isaiah 44. But instead, Jesus stood up and he cried out. Jadi ini nih Yohanes 7 ayat 37 ini terjadi pada saat itu, di hari ke-7 pada saat imam tuh harusnya naik dan dia membacakan Yesaya 44 pada ada keheningan yang sangat. Itu tahu Yesus berdiri dan dia berseru. Di dalam terjemahan aslinya itu bukan cuma Yesus berseru tapi dia berteriak. Karena ada banyak orang banyak di situ dan dia berseru, barang siapa yang lapar, yang haus datang kepadaku. Itu luar biasa. Kebayang gak lagi sepi seperti ini? Tahu-tahu ada yang berdiri dan berseru. Para guru orang Yahudi itu kalau ngajar gak pernah berdiri. Mereka duduk, jemaat yang berdiri. Ini terbalik kan, betul ya? Gurunya yang berdiri, jemaatnya yang duduk. Kalau zaman dulu gak begitu. Rabai duduk, jemaatnya berdiri dengerin. Tapi Yesus gak begitu, dia berdiri. Dan dia berseru. Jadi Anda bisa kebayang gak sekarang, kalau kita baca Yohanes 7 ayat 37-39, tapi kita mengerti backdrop itu, ini radikal gak ya? Luar biasa gitu loh. When you understand the backdrop of history around it, the Festival of Tabernacle, and you read it again, you have a different picture. Jesus was proclaiming about the coming of the promise of the Father. He says, let anyone who is thirsty come to me and drink, because for the longest time the Jews park their faith on their tradition. But Jesus is saying, you have celebrated it right, but you don't understand what it means. Kenapa? Karena orang Yahudi ini udah berabad-abad, mereka itu menggantungkan iman dan keyakinan mereka pada praktek ritualisme dan tradisi. Jadi Yesus ini memberitakan kepada mereka, kamu udah melakukan ini berabad-abad, tapi hari ini itu akan digenapi dan akulah penggenapannya. Barang siapa lapar dan haus, datang kepada aku untuk minum. Barang siapa haus, datang kepada aku minum. Nah kemudian ayat 38, nah ini. Dia menekankan lagi mengenai Roh Kudus. Verse 38 is the emphasis again about the Holy Spirit. Whoever believes in me. Yeah, whoever believes in me. As the scripture has said. Rivers of living water will flow from within them. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir, spring forth, burst forth, yeah, rivers of living water. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Kita belajar di sini bahwa saya sudah sering jelaskan kepada Anda bagaimana Alkitab seringkali menggunakan simbol dan tipologi untuk memberi gambaran tentang sesuatu. I think I've explained to you many times how the Bible many times use symbology and typology to explain, to emphasize the meaning of something. And in this case, about the Holy Spirit, the symbology that was used is water. Di dalam hal ini yang dipakai mengenai untuk melambangkan Roh Kudus itu adalah air. Nah ini adalah hal yang luar biasa. Di dalam Alkitab ini, air ini begitu penting. Water is so important in God's Word. Do you know how? It is mentioned 722 times in the Bible. It is more than the word faith, the word hope, the word prayer, the word worship. Kata air ini diucapkan berulang kali di Alkitab, diucapkan 722 kali, lebih daripada kata iman, pengharapan, doa, dan penyembahan. Ini penting. Seberapa penting?
Di Kejadian 1 ayat 2, air itu diucapkan pada saat penciptaan, jadi di awal. Ya, ini paling awal, Kejadian 1 ayat 2. Yeah. So water was mentioned immediately in the event of creation. Genesis 1 verse 2. The earth was a formless void and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Air. Water is such an essential component of life. Air ini merupakan komponen kehidupan yang sangat penting. Dan yang luar biasanya, air ini juga disebut di buku terakhir dan hampir di ayat terakhir, yaitu di buku Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 17. Water is also mentioned again in almost the last word of the Bible, which is in Revelation 22:17. The Spirit and the bride say, "Come." And let everyone who hears says, "Come." And let everyone who is thirsty come. Let anyone who wishes to take the water of life as a gift. Jadi air ini penting sekali dan diucapkan di depan dan di belakang and in between 722 times. Water flows throughout the scripture and this should remind us of its importance. And water speaks about what? It's about the Holy Spirit. Air ini penting diucapkan di Alkitab dan air ini berbicara tentang Roh Kudus. 70-75% of the earth's surface is covered with water. 70-75% dari permukaan bumi ini tertutup oleh air. 70% daripada tubuh manusia dewasa itu terdiri dari air. 70% of adults' body is made up of water. 85% of adult brain is made up of water. 85% daripada otak manusia dewasa itu air, terdiri dari air. It's essential, penting dalam kehidupan, dan setiap yang hidup membutuhkan, every living things need water to survive. But why? Why do we as the children of God sometimes take this gift for granted? Tapi kenapa kita nih sebagai anak Tuhan seringkali take the gift of water, which is the Holy Spirit, for granted? For granted, kita anggap itu penting. Ini yang kita pelajari di Alkitab is that Jesus is the source of living water. Yesus itu adalah sumber daripada air kehidupan. Yohanes 7 ayat 38 dibilang, "He who believes in me," as the scripture says. Jadi di Alkitab itu ada pengajaran baptisan Roh Kudus. In the Bible there is a word baptism by the Holy Spirit. And when do believers receive it? When we receive Jesus as our Lord and Savior. When we give our heart to Him, we are baptized with the Holy Spirit. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat kita menyerahkan hidup kita, itu kita dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. One time in life. Tapi kita dipenuhi Roh Kudus bisa berkali-kali, because we leak out. So we can ask Him, "Fill us, O Lord, fill us again." And only Jesus can fill us with the Holy Spirit. So Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dialah sumber kita. Ini jelas sekali. Alkitab katakan, "Whoever drinks the water I give will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them spring of water welling up in eternal life." Tuhan Yesus katakan ini kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air yang aku berikan, dia tidak akan haus lagi. Karena air yang aku berikan, yang mereka minum ini akan menjadi kepada mereka sumber daripada kekekalan di dalam hati mereka. Nah, ini kita lihat penekanan ini. Saya ingin tekankan ini kepada Anda. Hari ini kita belajar Roh Kudus dilambangkan seperti air. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana air diucapkan begitu banyak di dalam Alkitab. Tahun ini tema kita Daniel 11:32. This year we speak about Daniel 11:32. The people who know God will remain strong and take action. Will stand strong and take action. Will stand firm. Tahun ini kita bicara Daniel 11. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. But the key here is that we must know God. And it's not easy to know God. How can we know Him? And the Bible teaches us that when we have the Holy Spirit with us, the Holy Spirit will lead us into the fullness of the knowledge of God. Roh Kudus ini yang akan membawa kita kepada kegenapan daripada pengetahuan tentang Allah. We need the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit is being poured out to us. Unless
we are filled and led by the Holy Spirit, we won't be able to fully know Him. Kalau kita tidak dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa menyelami kedalaman mengenal tentang Tuhan. Kalau kita tidak mengenal tentang Tuhan, kita nggak bisa berdiri teguh dan kuat. So we need the Holy Spirit. We need water. We need water. Kita membutuhkan air. Ada amin semuanya? Coba semua katakan, I need water. Kemudian katakan, saya butuh air. Nah, Roh Kudus disumpamakan sebagai air dan ini karyanya, ini kerjanya. Yang pertama, water, the Holy Spirit as water, it is life-giving. Itu memberi kehidupan. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 2 tadi kita udah baca, in Genesis 1:2, water was mentioned in the beginning of creation. In Psalm chapter 1 verse 3, it was giving a very vivid picture that those who listen to the word of God is likened to a tree planted by the water. Ya, the water sustain the life of the tree. Jadi di dalam Kejadian dan juga di dalam Mazmur dikatakan orang yang percaya kepada firman-Nya, berjalan berpegang pada firman itu seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Bukan cuma sekedar tumbuh tapi akan menghasilkan buah dan buahnya akan tepat pada musimnya. So it's water is a life-giving. So we need the Holy Spirit. Some of us are breathing but we're not alive. Kita bernafas tapi nggak benar-benar hidup. Kita perlu Roh Kudus itu melahirkan kehidupan yang baru buat kita. The Holy Spirit as water is also life preserving. Di dalam Yeskiel 26 ayat 36 dikatakan, aku akan menggantikan hati yang keras itu menjadi hati yang lembut. Heart of stone I will replace into heart of flesh. Ya kan? Jadi life preserving itu merawat apa yang sudah ada. Dia itu hydrating. Water itu kan kualitasnya hydrating, betul ya? Thank God for humidity. Karena tanpa humidity kita semua jadi kismis. Meringkel gitu ya, keriput gitu. Thank God for humidity because without humidity we all shrivel like raisins. Because we got so dried. But the water, the humidity, which is the particle of water, is what hydrate our body and preserve us from dehydration. And that is the role of the Holy Spirit. Dan inilah peranan daripada Roh Kudus. Terima kasih untuk kadar kelembapan, karena tanpa kadar kelembapan kita semua jadi kayak kismis. Roh Kudus pada saat yang sama, itu yang dilakukan kepada kerohanian kita. Dia menyegarkan kita, preserve. Membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap bisa bekerja dengan baik, membuat kita tetap bisa berjalan dengan baik, membuat kita tetap sehat secara rohani. That's the Holy Spirit. Holy Spirit as a water is also life sustaining. Mazmur 1 ayat 3 tadi kita udah baca, akan terus membuat kita bertumbuh, berkembang, berbuah. Akan menopang. Jadi yang pertama tadi memberikan kehidupan, yang kedua melestarikan kehidupan, yang ketiga ini menopang kehidupan, life sustaining, dan yang terakhir ini life restoring. Apa yang sudah hancur, whatever has been broken, can be made well again. Whatever is sick can be healed. Whatever is scattered can be gathered again. Apa yang sudah hancur bisa dipulihkan. Apa yang sakit bisa disembuhkan. Apa yang tercerai-berai bisa dipersatukan. This is the work of the Holy Spirit as a water. Ini gambaran daripada karya daripada Roh Kudus. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus ini diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan ini yang perlu kita terima. Ini yang perlu kita gemakan. We need to raise such an awareness. I don't care how long you have been a Christian. I don't care how long you have been a believer. But we need to go back to the Bible again. We need to read the Bible. We need to receive the Holy Spirit. We need to give Him the permission that He deserves. And by the way, the Holy Spirit is not just a force. It's not a thing. It's not an it. But the Bible is clear. The pronoun is He. So He is a person. Roh Kudus ini bukan suatu daya, suatu energi, bukan cuma sekedar angin, bukan cuma sekedar wujud, tetapi dia adalah persona. Dia adalah seorang pribadi, karena di Alkitab jelas dikatakan dia, bukan itu. Jadi jelas Alkitab nggak pernah make a mistake. Roh daripada Tuhan sendiri memilih untuk tinggal di dalam kita. Kita harus membuka hati kita. Kita harus selalu berdoa, Roh Kudus, take over. Lead me, fill me, Roh Kudus, ambil alih.
Pimpin aku, penuhi aku, ubah hatiku, pulihkan, lestarikan nilai-nilai yang baik yang ada dalam diriku. Tuhan topang hidupku, Tuhan pulihkan. Lord, preserve your truth within me, your precepts within my heart. Sustain me, Lord, as I walk with you. Restore what was broken, what was stolen by the enemy. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ayat ini. Kita baca lagi Yohanes 7 ayat 38, 39. Di sini dibilang, barang siapa percaya kepadaku. Semua katakan percaya kepada dia. Whoever believes in me. Dikatakan. So believes. Whoever put their faith in me. Ya, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Now this talks about the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit itu adalah dia membangkitkan iman kita. The work of the Holy Spirit is that He gave birth. He started that flame, that spark that becomes our faith, and let it burn brighter and brighter, burn bigger and bigger. Ya, membuat percikan iman itu, api itu semakin besar, semakin besar. Ya. Tetapi kita belajar di Alkitab bahwa iman itu paling sedikit ada 3 iman yang kita perlu tahu. Ini yang saya mau share kepada Anda ya. Yang pertama itu ada yang namanya false faith. Ya. Contohnya apa? Itu di Yakobus 2 ayat 19. Itu dikatakan iblis pun percaya kepada Tuhan. Dan dia bahkan gemetar. Ada dari kita yang percaya tapi gak gemetar tuh. Gak ada respeknya sama Tuhan. Betul? Iya kan? Iblis percaya dan gemetar. Tapi kepercayaan dia, iman dia tidak membawa dia kepada penyembahan kepada Tuhan. Nah ini iman yang salah. Iya kan? The devil believe and he trembles. But his belief was not immediately followed with worship and devotion. Yeah. This is what's called false faith. And then there's firm faith. 1 Corinthians 16:13, stand firm in faith. Ya kan? Ada yang namanya iman yang teguh. Nah, ini bagus kan, betul kan? Tetapi saya percaya bahwa pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita nggak cuma punya iman yang teguh, tetapi sesuai dengan Yohanes 7 ayat 38 tadi, kita akan memiliki iman yang mengalir. Flowing faith. So it means that we're not just going to be strong for our own sake, but the strength that is in us will flow out of us into other people, and it will strengthen other people. This is what is unique about the Holy Spirit that resides within us and flow out of us. Inilah yang unik mengenai Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan mengalir keluar daripada kita. Iman kita nggak cukup buat kita saja. So when the Bible talk about the Holy Spirit within us, it's not describing us as just mainly gulpers of water. Just drink, We're not just created just to be container. But we are gusher. It means we are to explode. We are to spring forth. Jadi firman Tuhan nggak menjelaskan Roh Kudus ini hanya untuk kita minum dan kita terima aja untuk mengenyangkan sesaat. Tetapi firman Tuhan katakan Roh Kudus pada saat kita menerima Tuhan, itu dia akan menjadi sumber di dalam kita yang tidak pernah berhenti. Bukan hanya mencukupi kita, tetapi juga melalui kita itu bisa menjangkau orang lain. So doa saya dan Pastor Ronald is that our faith, our prayer, my prayer and Pastor Ronald's prayer is that we become a church with a flowing faith. It may start within us, but it will not stop at us. Ini doa kami semua supaya kita punya iman yang mengalir. Mungkin mulainya dari kita pribadi, tetapi tidak akan berhenti hanya di kita pribadi, saya pribadi. He who believes in me, as the scripture says, from within his heart, dari dalam, itu akan mengalir. Dari dalam akan mengalir. Ini doa kami supaya jemaat New England City Blessing Church, Rochester City Blessing Church, boleh menjadi jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana dari dalam hatinya itu akan menjadi aliran. Saya percaya gereja kita meskipun tidak besar, tetapi Tuhan akan pakai setiap daripada Anda yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk menjamah orang lain,
untuk mengubah kota, mengubah company di mana Anda berada, mengubah tempat di mana Anda ditempatkan. Anda menjadi conduit, Anda menjadi aliran daripada damai sejahtera buat tempat di mana Anda berada. God will use you to become the furtherance, the extension of His Holy Spirit. God is going to use you to transform the place where you are, your workplace, your study, your family, wherever you are, wherever you go, that source is within you. Kemanapun Anda pergi, sumber itu ada di dalam dirimu, and it is going to flow out. It may have started in you, but it will not stop. It should not stop at you. Mungkin mulainya dari Anda, dari dalam diri Anda, tetapi tidak seharusnya itu berhenti hanya kepada Anda. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Ada amin semuanya? Firman Tuhan sekali lagi Tuhan Yesus katakan, barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Kita bersyukur. Kita diberikan janji Bapa itu Roh Kudus yang seperti air yang hidup. We are grateful because we were given the fulfillment of the Father's promise, which is the Holy Spirit, that is likened to the water, the living water of God. Saya berdoa hari ini biar Anda boleh menerima kenyataan ini, dan hari ini kita berseru setiap pagi di dalam doa Anda, Roh Kudus penuhi aku lagi, penuhi aku lagi, penuhi aku. Karena seringkali kita tahu ada daerah tertentu, area tertentu dalam kehidupan kita di mana kita run low. Because we know, we are mindful that there are certain areas of our life that is probably running dry, running low of His grace and mercy. We need to cry out to Him, Holy Spirit, flow it. Mungkin ada dari kita yang sudah mulai gak sabar sama orang lain. Mungkin ada dari kita yang udah gak semudah itu lagi bisa mengampuni orang lain. Maybe we're not as patient anymore. Maybe we're not as forgiving anymore. Maybe because our tank are running low. We need to ask the Holy Spirit to fill us again. Because that source, that flow, never left us. It's always there. But sometimes it is clogged by the mud, by the pebbles, by the rock, and clogged the source. Karena sumbernya nggak pernah berpindah, nggak pernah hilang, tapi seringkali tersumbat oleh lumpur, oleh batu-batu. Tugas kita setiap hari untuk menggali kembali, redig that wells. And allow the flow to be clear and unhindered. Izinkan aliran itu tidak terhalang dan selalu murni di dalam hidup kita. Ada amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu. Hari ini kami datang kepadamu dan kami katakan, Tuhan ini kami. Kami yang haus. Dan pimpin kami kepada air itu. Sebagaimana Engkau katakan kepada perempuan Samaria itu. Barang siapa minum air yang aku berikan, maka dia tidak akan pernah haus lagi. Lord, we come to you, O God, this morning. And we want to receive what your word has said. Just like the promise you gave to the Samaritan woman. Whoever drink the water that I come to give them will never thirst again. But that water that they drink will become to them the springs of the eternal life. So Lord, I pray this morning that you continue to speak to every single believer in this place. And we cry out to you, Lord, fill us again. Fill us again. Fill us again. To those of you who have never made this confession and faith, remember what Jesus says. Whoever thirsts, come to me and drink. Mungkin Anda belum pernah membuat komitmen itu, ingat kata Yesus. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Give your heart to Him. Give your heart to Him, because only Jesus is the source of the living water. It is as simple as just humbling yourself and opening your heart and say, Jesus, I need you. Lord, I need you. I've searched far and near, wide and low. Lord, come and dwell in me, Lord. Be my Lord and my Savior. Forgive my sin. And lead me, Lord. I surrender to you. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku sudah mencari kemana-mana, Tuhan. Hari ini, Tuhan, datanglah kepadaku. Masuklah di dalam hatiku. Ampuni dosaku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Pimpin aku. Aku
Aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Just say that prayer. And when you do that by your faith, you have just received the rivers of living water. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi kami lagi. Would you just